स्वीटी के तो जलवे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएगा आपको। तो इस पर हम आपको बताते हैं गुड्डी जो कि बहुत परेशान है, कश्मकश में है कि उसकी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। ठहरो गुड्डी, परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी स्वीटी है ना, तुम्हारी माँ की परछाई, जो कि तुम्हारा हर हाल में साथ देती है। तुम खुद इस चीज़ को जानती हो कि वो तुम पे कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी नहीं आने देती, तो फिर इस कदर परेशान क्यों रहती हो? ये शाज़िया क्या चीज़ है? आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? तो जी हाँ स्वीटी, पर अब बहुत बड़ा राज खोलने वाली है गुड्डी के ऊपर, यानी कि उसके माँ बाप की मौत का पर्दाफाश होने वाला है। उसके कातिल सामने आने वाले हैं गुड्डी के सामने। जी हाँ, तो अब देखेंगे गुड्डी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो जूँ ही अपने कमरे के पास से गुजर रही होती है, उसको पता चलता है कि शायद घर में कोई आया है। तो वो एकदम से उसकी नज़र रमीज़ पर पड़ती है, तो वो देखकर परेशान हो जाती है, एकदम गहरी सोच में चली जाती है। इस पर उसके चाचू उसके पास आते हैं और वो कहते हैं, तुम बेटा क्यों खड़ी हो ऐसे दरवाज़े के पास? आखिर क्या बात है? देखने में भी तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मुझे कुछ बताओगी आखिर तुम्हें क्या हुआ है? इस पर गुड्डी बताती है, चाचू ये जो अंकल आए अंदर बैठे हुए हैं, इनको मैंने देखा हुआ है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। यहाँ पर तो उसके चचा की तो जैसे जान ही निकलने वाली है। जी हाँ, तो उसको इस चीज़ का ज़रा सा भी इल्म हो जाए कि गुड्डी को इस राज का पता चल जाएगा कि यानी हमने ही इसके साथ ये जुल्म ज़्यादती की है, इसको अनाथ बनाने में हम ही ज़िम्मेदार हैं। तो इस पर वो उसको कहता है, कौन? ये तो मेरे कोई दोस्त है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं और ये पहली दफ़ा हमारे घर में आए हैं। तुम ज़्यादा सोचो मत और जाओ अपने कमरे में और अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दो। इधर उधर की फजूल बातों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और इस पर तो वो अपने कमरे में चली जाती है। तो वो बहुत गहराई में जाने के बाद उसको याद आता है, यानी कि स्वीटी का भी ये काम शुरू कर दिया है। स्वीटी अब यहाँ पर अपने काम शुरू कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि गुड्डी को हर चीज़ का पता चल जाए कि आखिरकार उसके माँ बाप के साथ ये ज़्यादती किसने की है, उसको यतीम किसने बनाया है। तो इस पर वो उसकी ख्वाब में सारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है। उसको ख्वाब में ये सारी स्टोरी बिल्कुल सामने चल रही होती है, ये सारा नज़ारा जो कि कुछ साल पहले हो चुका था, यानी कि उसके माँ बाप को रमीज़ ने ही उनकी गाड़ी में आग लगाई थी और वो इस तरह से तबाह हो गई थी और उसके माँ बाप दुनिया से चले गए थे। तो यूँ ही जब वो ये सारे वाक़यात देख लेती है, तो वो एकदम से उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो एकदम से बच्ची फूट फूट के रोने लग जाएगी। इस पर उसको याद आ जाएगा कि ये वही जंगली जानवर नुमा इंसान है जिसने मेरे माँ बाप को मुझसे छीना है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, तो गुड्डी का गुस्सा यहाँ पर नहीं ख़त्म होने वाला। अब तो असली खेल शुरू हुआ है। तमाशा तो अब शुरू होगा जब गुड्डी को पता चलेगा कि रमीज़ ने ये सारा कुछ उसके चाचू के कहने पर किया। तो अब गुड्डी भी बहुत गुस्से में आ जाएगी। वो गुस्सा, वो रूप जो कि उन्होंने कभी भी गुड्डी का नहीं देखा होगा। यानी कि अब स्वीटी, तुम तैयार हो जाओ इसके चचा और चची को सबक सिखाने के लिए। अब आखिरी दाव खेलने जा रही हैं स्वीटी और गुड्डी। तो जी, अब आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हुई नज़र आएंगी। स्वीटी के तो जलवे ख़त्म ही नहीं हो रहे। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएगा आपको। तो इस पर हम आपको बताते हैं गुड्डी जो कि बहुत परेशान है, कश्मकश में है कि उसकी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। ठहरो गुड्डी, परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी स्वीटी है ना, तुम्हारी माँ की परछाई, जो कि तुम्हारा हर हाल में साथ देती है। तुम खुद इस चीज़ को जानती हो कि वो तुम पे कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी नहीं आने देती, तो फिर इस कदर परेशान क्यों रहती हो? ये शाज़िया क्या चीज़ है? आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? तो जी हाँ स्वीटी, पर अब बहुत बड़ा राज खोलने वाली है गुड्डी के ऊपर,
یعنی کہ اس کے ماں باپ کی موت کا پردہ فاش ہونے والا ہے، اس کے قاتل سامنے آنے والے ہیں گڈی کے سامنے۔ جی ہاں، تو اب آپ دیکھیں گے گڈی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ جو ہی اپنے کمرے کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ شاید گھر میں کوئی آیا ہے، تو وہ ایک دم سے اس کی نظر رمیز پر پڑتی ہے، تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، ایک دم گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ اس پر اس کے چاچو اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، تم بیٹا کیوں کھڑی ہو ایسے دروازے کے پاس؟ آخر کیا بات ہے؟ دیکھنے میں بھی تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر گڈی بتاتی ہے، چاچو یہ جو انکل اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، یہاں پر تو اس کے چچا کی تو جیسے جان ہی نکلنے والی ہے۔ جی ہاں، تو اس کو اس چیز کا ذرا سا بھی علم ہو جائے کہ گڈی کو اس راز کا پتہ چل جائے گا کہ یعنی ہم نے ہی اس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی ہے، اس کو انات بنانے میں ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اس پر وہ اس کو کہتا ہے، کون؟ یہ تو میرے کوئی دوست ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم نے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ صرف میرے دوست ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر میں آئے ہیں، تم زیادہ سوچو مت اور جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دو، ادھر ادھر کی فضول باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اور اس پر تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، تو وہ بہت گہرائی میں جانے کے بعد اس کو یاد آتا ہے، یعنی کہ سویٹی کا بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ سویٹی اب یہاں پر اپنے کام شروع کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ گڈی کو ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ آخرکار اس کے ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے، اس کو یتیم کس نے بنایا ہے۔ تو اس پر وہ اس کی خواب میں ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اس کو خواب میں یہ ساری سٹوری بالکل سامنے چل رہی ہوتی ہے، یہ سارا نظارہ جو کہ کچھ سال پہلے ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کے ماں باپ کو رمیز نے ہی ان کی گاڑی میں آگ لگائی تھی اور وہ اس طرح سے تباہ ہو گئی تھی اور اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو جو ہی جب وہ یہ سارا واقعہ دیکھ لیتی ہے تو وہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے بچی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے گی۔ اس پر اس کو یاد آ جائے گا کہ یہ وہی جنگلی جانور نما انسان ہے جس نے میرے ماں باپ کو مجھ سے چھینا ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں، تو گڈی کا غصہ یہاں پر نہیں ختم ہونے والا، اب تو اصلی کھیل شروع ہوا ہے، تماشا تو اب شروع ہوگا۔ جب گڈی کو پتہ چلے گا کہ رمیز نے یہ سارا کچھ اس کے چاچو کے کہنے پر کیا، تو اب گڈی بھی بہت غصے میں آ جائے گی۔ وہ غصہ، وہ روپ جو کہ انہوں نے کبھی بھی گڈی کا نہیں دیکھا ہوگا، یعنی کہ اب سویٹی تم تیار ہو جاؤ اس کے چچا اور چچی کو سبق سکھانے کے لیے، اب آخری داؤ کھیلنے جا رہی ہیں سویٹی اور گڈی۔ تو جی اب آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔